gitahod nilang alagad si Ginoo nga gipanigan sa Ginoo is maayo. Pero kung kontrahan nila ang gipanigan si Ginoo kay sila maingon nga sila sakto, kontra po nilang Ginoo. So mo na nga naiusta kay magkalibog lagi tanganong ingana man. Ang correct answer katong nagsigilag pangontra, wala na kanilang espiritus Ginoo. They understand that they have the Holy Spirit, or they understand that there is a Holy Spirit. They acknowledge that they have the Holy Spirit. But the manifestation of the Holy Spirit, the identity of the Holy Spirit nga nasa tuwa, dili gid mohatag og bigaw, mohatag gid og kalinaw. Ana na dyan na. Diba? Remember, in the book of Acts chapter 2, because they were guided by the Spirit of the Lord to be there, giguide sila sa Espiritu Santo dito. O sa di na dito sila tanan gibautismo sa Espiritu Santo, gibutsanan sa Espiritu Santo. O halos silang tanan dito, pareha sila gibangbuhat. Diba pareha sila gibangbuhat? Kaya ang guided sa Espiritu Santo, magkauyunay sa leading sa Espiritu Santo. Amen. Kung di na guided sa Espiritu Santo, musupak ta. Kaya abi na tukit sa kita'y sakto, mo insist pa kita. So that's the measurement. Unsa man gyud? Are we fighting for our ego, or are we fighting because the Spirit of the Lord is leading us to do such thing and to speak such thing? Kaya ang ego naman iral, dili naman ang leading sa Espiritu Santo. And that's very reality. That's very reality.